वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। आज मैं आपको ज़िंदगी की बहुत प्यारी लव स्टोरी बताने लगा हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे जैसे सूरज ज़मीन से। वो बहुत प्यारी लड़की थी, वो बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों की पहली मुलाकात ऑफिस में हुई और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। मेरी हिम्मत नहीं होती उसको कहने की कि मैं आपको लाइक करता हूँ। एक दिन मैं जब ऑफिस जा रहा था, मैंने सोचा कि आज इस लड़की को कहना है। और मैं जब ऑफिस पहुँचा तो वो रेड सूट में आई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी, वो भी मुझे लाइन मारती थी। मुझे उस लड़की से काम पड़ गया और मैं उसके पास फ़ाइल लेकर गया और उसके हाथ में फ़ाइल पकड़ाई और कहा, ये बॉस ने दी है। मैंने उससे बात करने की हिम्मत की और उसको कहा कि आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। उसने एक बहुत ही प्यारी स्माइल की और कहा थैंक्स। और उसने मुझे कहा कि मिस्टर अली, आप भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने काम करने लग गया। फिर जब 4 बजे छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं उस सबको सलाम करके जाने लगा तो वो लड़की भी सामने खड़ी थी। उसने मुझे कहा कि आप 2 मिनट रुकें, मुझे आपसे कुछ काम है। मैं फिर उस लड़की का वेट करने लग गया। फिर हम कार पार्किंग में आए तो उस लड़की ने कहा कि आज एक कॉफ़ी हो जाए। मैं बहुत खुश हुआ और हम एक कॉफ़ी शॉप चले गए। वहाँ पर कॉफ़ी पी। उस पहली मुलाकात में हमें इतनी बातें शेयर करने लगे। मैंने उसको लड़की को अपना फ्रेंड के बारे में बताया। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि आपका कोई फ्रेंड भी है। उसने कहा लेकिन वो मेरा कज़न है और हम फ्रेंड की तरह हैं। मैंने कहा अब हम भी फ्रेंड हैं। इसने एक प्यारी स्माइल की और कहा जी बिल्कुल, हम एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फ्रेंडशिप में झूठ नहीं बोलना। और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। इस लड़की ने वो बहुत अच्छी लड़की थी और वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी, यानी कि आजकल की लड़कियां बहुत ओवर हो जाती हैं। वो सिंपली लड़की थी और कोई गलत बात नहीं करती थी। फिर हमारी मुलाकातें होने लगीं क्योंकि हम ऑफिस में नहीं बात करते थे, वहाँ पर काम बहुत होता था, इसलिए कभी छुट्टी के बाद कॉफ़ी होती थी और कभी नहीं। फिर उस लड़की से मोहब्बत हो गई और वैलेंटाइन डे भी आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं उस लड़की को वैलेंटाइन डे पर कह दूंगा कि मैं आपको लाइक करता हूँ। मुझे रातों को भी नींद नहीं आती थी, मैं उस लड़की के बारे में ही सोचता था। इस तरह मैं ऑफिस भी लेट जाने लगा। एक दिन उस लड़की ने मेरे से पूछा कि अली, आप आजकल लेट आते हो ऑफिस में। मैंने दिल में सोचा कि इसको बता ही दूँ कि मैं आपकी वजह से लेट होता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ काम है घर में इसलिए लेट हो रहा हूँ। फिर मैंने उस लड़की को कहा कि आज मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो कहती है कि इसी बहाने काफ़ी भी हो जाएगी, वहाँ पर जो आपने बात करनी है कर लेना। फिर छुट्टी के बाद हम कॉफ़ी पीने गए। वहाँ पर मैंने उस लड़की को बोला कि हम कॉफ़ी पी कर थक गए हैं, मैं वैलेंटाइन डे पर आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पैसे मैं दूँगी। मैंने कहा नहीं डियर, मैं पैसे दूँगा। उसने कहा ठीक है। मैं रात को ये सोचता था कि वैलेंटाइन डे जल्दी से आए और मैं उसको कह दूं कि आई लव यू। फिर इतने इंतज़ार के बाद वैलेंटाइन डे आ गया। हम डिनर पर गए, वहाँ पर वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैं सोचने लगा कि कितना लक्की हूँ कि मुझे इतनी प्यारी लड़की मिली। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसको कहा कि फ़ातिमा, मैं आपको लाइक करता हूँ एंड आई लव यू। उसने कहा रियली अली, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन कह नहीं सकती थी, मेरा दिल बहुत डरता था। फिर हमने बहुत रोमांटिक बातें की। उस दिन मैं बहुत लक्की था कि मुझे इतनी प्यार करने वाली लड़की मिली। मैं बहुत खुशी घर गया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर मैंने सोचा कि अब अगली मुलाकात में हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। मैंने उस लड़की को कॉल की। फिर उसको मैंने कहा कि अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। वो भी बहुत खुश हुई। फिर मैंने उस लड़की को कहा कि मैं आपके लिए आप जैसा स्वीट सा गिफ्ट लाऊंगा। उसने भी कहा मैं भी ऐसा गिफ्ट लाऊंगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते।
میں بہت خوش ہوتا تھا۔ پھر جب ہماری اگلی ملاقات ہوئی تو میں اس کے لیے ایک رنگ لے گیا، اور پھر جب میں اس سے ملا اور ہم نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا، بہت رومانٹک باتیں کی۔ پھر میں نے اپنی پاکٹ سے رنگ نکالی اور اس کو کہا کہ یہ گفٹ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اسمائل کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے اس کو کہا کیوں؟ اس نے کہا ہم گھر والوں کی اجازت کے بغیر منگنی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ تم نے اپنی مما پپا کو بتایا میرے بارے میں؟ اس نے کہا کہ میں بس کچھ دن تک بتا دوں گی، پھر ہماری منگنی ہو جائے گی۔ میرے پاپا مما کبھی نہیں نہ کریں گے۔ آپ بھی بہت اچھی فیملی سے ہو، اور میں بھی۔ یہ کہہ کر اس نے کہا پتہ ہے میں آپ کے لیے کیا گفٹ لائی ہوں؟ میں نے کیا؟ پھر اس نے مجھے گفٹ دیا۔ میں نے اس کو کھولا اور اس کے اندر ایک بہت سا پیارا بیبی نکلا۔ اس کے اوپر لکھا تھا آئی لو یو۔ میں بہت خوش ہوا۔ پھر ہم رومانٹک باتیں کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر میں نے اس کو کال کی اور کہا کہ اپنے پپا مما سے جلدی بات کرنا۔ وہ کہتی کہ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے باتیں کی کال پر۔ کال بند کر کے میں سو گیا، اور پھر جب اگلے دن آفس گیا تو وہ لڑکی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کو کال کی، اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے آفس مینیجر سے پوچھا کہ فاطمہ کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، اور پھر رات کو اس لڑکی کی کال آئی اور میں نے سب سے پہلے کہا کہ سب خیر تو ہے؟ پھر اس نے کہا جب تم سے کال پر بات کر کے سوئی ہوں تو بہت بخار تھا، اور ابھی بھی بہت بخار ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ اور کل آفس نہیں آنا، جب طبیعت ٹھیک ہو تو آنا۔ اس نے کہا تم کہو تو جان بھی دے دوں، آئی لو یو۔ بس مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس سے لاسٹ ٹائم بات کر رہا ہوں۔ میں بھی اگلے دن آفس نہیں گیا کیونکہ میں بہت پریشان تھا۔ وہ اتنی بیمار تھی کہ اس کا موڈ بھی آف جا رہا تھا۔ پھر رات ہوئی اور مجھے کال آئی کہ فاطمہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکے کو بہت گالیاں دیں اور کہا کہ آئندہ کے بعد میرے سے ایسی بات کی تو مار دوں گا۔ وہ لڑکا میرے سے بہت جیلس ہوتا تھا اور وہ میرے آفس میں کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں یقین تو اس کے گھر جا کے دیکھ لو۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جب فاطمہ کے گھر گیا وہاں میں نے کیا دیکھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں وہاں پر ہی رونے لگ گیا اور میں اس کا جنازہ پڑھ کر 3 دن تک گھر نہیں گیا۔ میں اکیلا ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ فاطمہ کو بھی کینسر تھا؟ اس کی مما نے مجھے بتایا۔ پھر جب میں 3 دن بعد گھر آیا تو سب سے پہلے میری مما نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ 3 دن سے گھر نہیں آئے؟ میں نے اپنی مما پاپا کو اس بات کا بتایا۔ میری مما پاپا نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی بیٹا۔ تب سے اب تک میں بہت اداس ہو گیا اور اکیلا بھی۔ میں اسے یاد کر کے اب بہت روتا ہوں کہ کاش فاطمہ میرے پاس واپس آ جائے۔ دوستو، جس کے ساتھ دل سے محبت کی جائے اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا۔ دوستو اپنا خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اردو اسٹوری۔ گڈ بائے۔